projan berkenjata magadaham. Gomno. Tamdan nomor ini projan berkenjata magadati nanti wajah yang tersadar yang kaisa jatuh ke betul pati terlekan lainam. Magam dibaca sih ke mau ke merpati atau jadi brahmana sama masih bawa dan yang kelari dan saya tapi sebentar surga jaya tam. Kantor mana sudah terkena surga jaya surga jaya sebenarnya surga jaya jaya. Nabya aji tantar yang sikor jauh sama orta berkamor di sejotra tetalukan akal payana. Boleh Lakshmi Narayana Bhagavan को जो भजन गाउँदै आरती प्रज्वलन गरेर घुम्नुस् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो